Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The NATO summit in the Lithuanian capital has ended, and the Hungarian Prime Minister has recalled the meeting with a video compilation. The Prime Minister said in Vilnius that the Hungarian position is in line with NATO's. The Hungarian position is clear, he said, because the war is in our neighborhood, and tens of thousands of Hungarians living in Transcarpathia are in immediate danger because of the Hungarians living in there. Hungary wants NATO not to change its previous position because NATO is a military defense alliance. It was created to protect its member states, not to carry out military actions on the territory of other countries, said Mr. Orbán. On the rule of law, the only way forward is to replace politically motivated EU discourse with an unbiased intergovernmental constitutional dialogue. Justice Minister Judit Varga said this at the meeting of EU ministers responsible for EU affairs. Judit Varga added that unfortunately nothing has changed in this area and double standards persist. Presenting the agenda of the meeting, the Justice Minister said that as far as the long-term EU budget review is concerned, Member State leaders agreed in 2020 that this would not take place, but the European Commission is already ignoring this and is clearly calling for more resources while failing to explain why the money has run out. This time, a far-right lawmaker was elected to the Judicial Selection Committee, joining a previously elected opposition minister, becoming the second Knesset member on a panel that is key to the coalition's plan to advance justice. The coalition and opposition traditionally have one representative each on the 9-member committee. Opposition leaders have previously been outraged by the failure to bring the commission to full strength, and as a consequence have announced their withdrawal from talks on consensual judicial reform. In Israel, roadblocks have been set up across the country to protest against a law passed in first reading last night by the Israeli parliament, the Knesset, which would limit the legal principle of reasonableness and prevent the Israeli courts from overruling decisions made by elected officials on the grounds of reasonableness. On Tuesday, the Kaplan forces protesting against the overhaul of the legal order declared civil disobedience, with tens of thousands of Israeli flag wavers holding up traffic on several major highways in the country. The protests will continue over the weekend as well. After Saturday's outcome, hundreds of thousands of Israelis across the country are once again protesting against the coalition's justice reform. Demonstrations across the proposed judicial reform are being held in more than 150 locations across Israel. Their aim is still to give fresh impetus to the fight against the coalition's radical reform agenda. Earlier this week, the Israeli parliament passed a law restricting the legal principle of reasonableness, and Netanyahu announced that the coalition would not halt the process of drafting bills. A group of Lebanese suspects identified as members of the Hezbollah terrorist organizations attempted to breach Israel's northern border fence before fleeing after the army carried out a non-lethal explosion. The incident, in what appeared to be the latest in a series of provocations by Hezbollah along the northern border, came on the 17th anniversary of the 2006 Second Lebanon War between Israel and the Iran-backed Lebanese terror group. The Israel Defense Forces said in a statement that its troops thwarted an attempt by several unknown Lebanese suspects to damage the border fence near the northern town of Zarit. France, joining Britain, is preparing to supply Ukraine with long-range Scalp missiles, which will allow Ukrainian forces to strike Russian troops and their supplies deep behind the front lines. French President Emmanuel Macron said on his arrival at the NATO summit in Vilnius that he had decided to increase military aid to Ukraine to help Kyiv counterattack. But he did not say exactly how many missiles would be involved. A French diplomatic source said that 50 Scalp missiles would be sent. Another source familiar with the decision said that some of the weapons had already been delivered to Ukraine. NATO is stronger, more energetic, and more united than ever before, despite Putin's bet that NATO would fall apart, said US President Joe Biden in his speech at the closing day of the two-day NATO summit in June. The United States and NATO acted together, Biden stressed, referring to the start of the war, when he said he was in constant contact with the alliance, the European Union, and other leaders. He said that since then, allied countries have continued to support Ukraine while defending its integrity and sovereignty. We're not Amazon, British Defense Secretary Ben Wallace said, urging gratitude to Ukraine. Zelensky replied to Wallace, he does not understand the question. They have always been grateful and will always remain grateful. But he added that he did not know how to be grateful. Write me how to thank you, and I will thank you, said Zelensky. Britain is Ukraine's second-largest arms supplier after the United States and has so far delivered billions of pounds worth of military equipment, including tanks, self-propelled guns, and air defense systems, as well as extensive training programs for the Ukrainian armed forces, and is now keen to see the results.
And finally, for the weather, very hot weather is expected again over the weekend. Extremely hot weather is expected on Sunday as well. Showers are possible only in the evening hours. The temperatures will average around 14 to 21 degrees Celsius in the morning and 32 to 37 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der NATO-Gipfel in der litauischen Hauptstadt ist zu Ende und der ungarische Premierminister hat mit einer Videozusammenstellung an das Treffen erinnert. Der Premierminister sagte in Vilnius, dass die ungarische Position mit der NATO übereinstimmt. Die ungarische Position sei klar, denn der Krieg sei in unserer Nachbarschaft und Zehntausende von Ungarn, die in der Unterkarpaten leben, seien wegen der Ungarn, die dort leben, in unmittelbarer Gefahr. Ungarn möchte, dass die NATO ihre bisherige Position nicht ändert, denn die NATO ist ein militärisches Verteidigungsbündnis. Sie wurde gegründet, um ihre Mitgliedstaaten zu schützen und nicht, um militärische Aktionen auf dem Territorium anderer Länder durchzuführen, sagte Orban. In Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit besteht der einzige Weg darin, den politisch motivierten EU-Diskurs durch einen unvoreingenommenen zwischenstaatlichen Verfassungsdialog zu ersetzen, erklärte Justizministerin Judith Varga bei einem Treffen der für EU-Angelegenheiten zuständigen EU-Minister. Judith Varga fügte hinzu, dass sich in diesem Bereich leider nichts geändert hat und weiterhin mit zweierlei Maß gemessen wird. Bei der Vorstellung der Tagesordnung des Treffens sagte die Justizministerin, dass sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten darauf geeinigt hätten, dass die langfristige Überprüfung des EU-Haushalts im Jahr 2020 nicht stattfinden werde. Aber die Europäische Kommission ignoriere dies bereits jetzt und fordere mehr Mittel, ohne zu erklären, warum das Geld ausgegangen sei. Diesmal wurde ein rechtsextremer Abgeordneter in den Justizausschuss gewählt, der damit neben einem zuvor gewählten Oppositionsminister das zweite Knesset-Mitglied in einem Gremium wird, das für den Plan der Koalition zur Förderung der Justiz von zentraler Bedeutung ist. Die Koalition und die Opposition stellen traditionell jeweils einen Vertreter in dem neunköpfigen Ausschuss. Die Oppositionsführer haben sich zuvor darüber empört, dass es nicht gelungen ist, die Kommission auf volle Stärke zu bringen, und haben daraufhin ihren Rückzug aus den Gesprächen über eine einvernehmliche Justizreform angekündigt. In Israel wurden im ganzen Land Straßenblockaden errichtet, um gegen ein gestern Abend in erster Lesung vom israelischen Parlament der Knesset verabschiedetes Gesetz zu protestieren, das den Rechtsgrundsatz der Angemessenheit einschränken und israelische Gerichte daran hindern würde, Entscheidungen gewählter Beamter aus Gründen der Angemessenheit außer Kraft zu setzen. Am Dienstag riefen die Kaplankräfte, die gegen die Überarbeitung der Rechtsordnung protestieren, zu zivilen Ungehorsam auf, wobei Zehntausende von israelischen Fahnenschwingern den Verkehr auf mehreren wichtigen Autobahnen des Landes aufhielten. Die Proteste werden über das Wochenende fortgesetzt. Nach dem Ergebnis vom Samstag protestieren erneut Hunderttausende von Israelis im ganzen Land gegen die Justizreform der Koalition. An mehr als 150 Orten in ganz Israel finden Demonstrationen gegen die geplante Justizreform statt. Ihr Ziel ist es, dem Kampf gegen die radikale Reformagenda der Koalition neuen Schwung zu verleihen. Anfang dieser Woche verabschiedete das israelische Parlament ein Gesetz, das den Rechtsgrundsatz der Angemessenheit einschränkt, und Netanyahu kündigte an, dass die Koalition den Prozess der Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen nicht aufhalten werde. Eine Gruppe libanesischer Verdächtiger, die als Mitglieder der Terrororganisation Hisbollah identifiziert wurden, versuchte, den nördlichen Grenzzaun Israels zu durchbrechen, bevor sie nach einer nicht tödlichen Explosion durch die Armee flohen. Jahrestag des zweiten Libanonkrieges zwischen Israel und der vom Iran unterstützten libanesischen Terrorgruppe im Jahr 2006 war der Vorfall die jüngste in einer Reihe von Provokationen der Hisbollah entlang der Nordgrenze. Jahrestag des zweiten Libanonkrieges 2006 zwischen Israel und der vom Iran unterstützten libanesischen Terrorgruppe. Die israelischen Verteidigungskräfte erklärten in einer Erklärung, ihre Truppen hätten einen Versuch, mehrere unbekannte libanesische Verdächtige vereitelt, den Grenzzaun in der Nähe der nördlichen Stadt Sarit zu beschädigen. Frankreich bereitet sich gemeinsam mit Großbritannien darauf vor, der Ukraine Langstreckenraketen vom Typ Scalp zu liefern, mit denen die ukrainischen Streitkräfte russische Truppen und deren Nachschub tief hinter der Frontlinie angreifen können.
Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte bei seiner Ankunft auf dem NATO-Gipfel in Vilnius, er habe beschlossen, die Militärhilfe für die Ukraine zu erhöhen, um Kiew bei einem Gegenangriff zu unterstützen. Er sagte jedoch nicht genau, um wie viele Raketen es sich handeln würde. Eine französische diplomatische Quelle sagte, dass 50 Scalp-Raketen geschickt worden seien. Eine andere Quelle, die mit der Entscheidung vertraut ist, sagte, dass einige der Waffen bereits an die Ukraine geliefert worden seien. Die NATO ist stärker, tatkräftiger und geeinter als je zuvor. Trotz Putins Wette, dass die NATO auseinanderfallen würde, sagte US-Präsident Joe Biden in seiner Rede am letzten Tag des zweitägigen NATO-Gipfels. Die Vereinigten Staaten und die NATO hätten gemeinsam gehandelt, betonte Biden und bezog sich dabei auf den Beginn des Krieges, als er in ständigen Kontakt mit dem Bündnis der Europäischen Union und anderen führenden Politikern stand. Seitdem hätten die verbündeten Länder die Ukraine weiter unterstützt und ihre Integrität und Souveränität verteidigt. Wir sind nicht Amazon, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace und forderte die Ukraine zur Dankbarkeit auf. Zelensky entgegnete Wallace, er hat die Frage nicht verstanden. Man sei immer dankbar gewesen und werde auch immer dankbar bleiben. Aber er fügte hinzu, dass er nicht wisse, wie man dankbar sein könnte. Schreiben Sie mir, wie ich Ihnen danken kann, und ich werde Ihnen danken, sagte Zelensky. Großbritannien ist nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine und hat bisher Militärausrüstung im Wert von Milliarden Pfund geliefert, darunter Panzer, Selbstfahrwetten und Luftabwehrsysteme sowie umfangreiche Ausbildungsprogramme für die ukrainischen Streitkräfte und ist nun gespannt auf die Ergebnisse. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende wird weiteres heißes Wochenende erwartet. Am Sonntag wird extrem heißes Wetter erwartet. Gewitter sind nur am Abend möglich. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 14 und 21 Grad am Morgen und zwischen 32 und 37 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le sommet de l'OTAN organisé dans la capitale lituanienne a pris fin. Le Premier ministre hongrois a fait un bilan de cette rencontre à l'aide d'une compilation vidéo. À Vilnius, Viktor Orban a indiqué que la position hongroise était en accord avec celle de l'OTAN. Selon ses propos, la position hongroise est claire compte tenu du fait que la guerre se déroule dans notre voisinage et que des dizaines de milliers de Hongrois vivant en Transcarpathie sont en danger imminent. La Hongrie souhaite que l'OTAN ne modifie pas sa position intérieure. En effet, l'OTAN est une alliance de défense militaire. Elle a été créée pour protéger ses États membres et non pour mener des actions militaires sur le territoire d'autres pays, a souligné M. Orban. Judith Varga, ministre de la Justice, a rappelé lors d'une réunion des ministres de l'UE chargés des affaires européennes que la seule façon d'avancer sur la question de l'état des droits était de remplacer le discours politiquement orienté de l'UE par un dialogue constitutionnel intergouvernemental impartial. Judith Varga a ajouté que, je cite, « Malheureusement, il n'y a aucun changement dans ce domaine. La politique des 2 poids, 2 mesures persiste. » Fin de citation. Présentant l'ordre du jour de la réunion, la ministre de la Justice a indiqué qu'en ce qui concerne la révision du budget de l'UE à long terme, les dirigeants des États membres ont convenu en 2020 d'y renoncer. Cependant, la Commission européenne ne tient plus compte et réclame davantage de ressources tout en étant incapable d'expliquer les raisons du manque d'argent. Cette fois-ci, un député extrême droite a été élu au comité de sélection des juges, rejoignant ainsi un ministre de l'opposition déjà élu antérieurement, devenant ainsi le 2e membre de la Knesset à siéger au sein d'un comité qui joue un rôle clé dans le projet de la coalition visant à réformer le système judiciaire. La coalition gouvernementale et l'opposition ont traditionnellement chacune un représentant au sein de ce comité de 9 membres. Précédemment, les dirigeants de l'opposition ont été scandalisés par le fait qu'ils n'aient pas réussi à constituer le comité à part entière et en conséquence, ils ont annoncé qu'ils se retraient pour parler sur la réforme consensuelle du système judiciaire.
En Israël, des barrages routiers ont été dressés à travers le pays pour protester contre la loi du Parlement israélien adoptée en première lecture à la Knesset qui limiterait le principe juridique du caractère raisonnable et empêcherait ainsi les tribunaux israéliens d'annuler les décisions prises par les élus pour des raisons de caractère raisonnable. Mardi, des forces Kaplan protestant contre la modification du système juridique ont appelé à la désobéissance civile. Des dizaines de milliers de personnes brandissant le drapeau israélien ont bloqué la circulation sur plusieurs grands axes routiers du pays. Les manifestations se poursuivront tout au long du week-end. À la suite des résultats de samedi, des centaines de milliers d'Israéliens à travers le pays manifestent à nouveau contre la réforme judiciaire de la coalition gouvernementale. Les manifestations contre la réforme judiciaire proposée auront lieu dans le plus de 150 sites en Israël. Leur objectif reste de donner un nouvel élan à la lutte contre le programme des réformes radicales. Par ailleurs, en début de semaine, le Parlement israélien a adopté un texte de loi limitant le juridique du caractère raisonnable et M. Netanyahu a annoncé que la coalition n'interromprait pas le processus de préparation des projets de loi. Un groupe de suspects libanais identifiés comme des membres du groupe terroriste Hezbollah a tenté d'endommager la clôture de la frontière nord d'Israël mercredi après-midi avant de s'enfuir après que l'armée a déclenché une explosion non létale. L'incident, qui semble être le dernier d'une série de provocations du Hezbollah le long de la frontière nord, s'est produit le jour du 17e anniversaire de la deuxième guerre du Liban de 2006 entre Israël et le groupe terroriste libanais soutenu par l'Iran. Les forces de défense israéliennes ont déclaré dans un communiqué que leurs troupes avaient déjoué une tentative de dégradation de la clôture séparant Israël et le Liban menée par plusieurs suspects libanais près de la ville des Zarites. Rejoignant la Grande-Bretagne, la France s'apprête à fournir à l'Ukraine des missiles Scalp à longue portée qui permettront aux forces ukrainiennes de frapper les troupes russes et leur ravitaillement loin derrière les lignes de front. Le président français Emmanuel Macron a indiqué à son arrivée en sommet de l'OTAN à Vilnius qu'il avait décidé d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine pour aider Kiev à contre-attaquer. Il n'a toutefois pas précisé le nombre exact de missiles concernés. Selon une source diplomatique française, 50 missiles Scalp seraient envoyés. Une autre source bien informée de cette décision a indiqué qu'une partie des armes avait déjà été livrée à l'Ukraine. En son discours de clôture du sommet de l'OTAN à Vilnius, le président américain Joe Biden a déclaré « L'OTAN est plus fort, plus énergétique et plus unie que jamais, malgré le pari de M. Poutine selon lequel l'OTAN finirait par s'effondrer ». Les États-Unis et l'OTAN ont agi ensemble, a souligné M. Biden en faisant référence au début de la guerre lorsqu'il était en contact permanent avec l'OTAN, l'Union européenne et d'autres dirigeants. Il a ajouté que depuis lors, les pays alliés ont continué à soutenir l'Ukraine pour défendre son intégrité et sa souveraineté. Nous ne sommes pas à maison, a indiqué le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, en invitant l'Ukraine à se montrer reconnaissante. Dans sa réponse à M. Wallace, le président Zelensky s'est exprimé en disant qu'il ne comprenait pas la question. Pour lui, l'Ukraine a toujours été reconnaissante et le restera toujours. Il a cependant ajouté qu'il ne savait pas comment être reconnaissante. « Écrivez-moi comment vous remercier et je vous remercierai », a précisé M. Zelensky. Il a noté que la Grande-Bretagne est le deuxième fournisseur d'armes de l'Ukraine après les États-Unis. Elle a déjà livré des équipements militaires d'une valeur de plusieurs milliards de livres sterling, notamment des chars, des canons automoteurs et des systèmes de défense aérienne, ainsi que des vastes programmes de formation pour les forces armées ukrainiennes. Elle a maintenant impatience d'en voir les résultats. Et finalement, pour le météo pendant le week-end, la canicule sera de retour. Dimanche, il fera particulièrement chaud. Dans la soirée, quelques averses pourront apporter un peu de fraîcheur. Les températures moyennes évolueront entre 14 et 21 degrés le matin et entre 32 et 37 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol.
Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Terminó la cumbre de la OTAN en la capital lituana y el primer ministro húngaro evocó la reunión con una recopilación de vídeos. El premier manifestó en Vilna que la posición húngara coincide con la de la OTAN. La posición húngara es clara, dijo, porque la guerra está en nuestra vecindad y decenas de miles de húngaros que viven en Transcarpatia están en peligro inmediato por culpa de los húngaros que viven en aquella región. Hungría quiere que la OTAN no cambie su posición anterior porque la OTAN es una alianza de defensa militar, se creó para proteger a sus Estados miembros, no para llevar a cabo acciones militares en el territorio de otros países, dijo Víctor Orbán. En cuanto al Estado de Derecho, la única forma de avanzar es sustituir el discurso políticamente motivado de la UE por un diálogo constitucional imparcial e intergubernamental, declaró la ministra de Justicia, Judith Borg, en una reunión de ministros responsables por los asuntos de la UE. Judith Borg añadió que, por desgracia, nada ha cambiado en este ámbito y persiste el doble rasero. A presentar el orden del día de la reunión, la ministra de Justicia dijo que en lo que respecta a la revisión a largo plazo del presupuesto de la UE, los líderes de los Estados miembros acordaron en 2020 que no se llevaría a cabo, pero la Comisión Europea ya está haciendo caso omiso de esta y ya está pidiendo más recursos, mientras que no explica por qué el dinero se ha agotado. Esta vez, un legislador de extrema derecha fue elegido para el Comité de Selección Judicial, uniéndose a un ministro de la oposición elegido anteriormente, convirtiéndose en el segundo miembro de la Knesset en un panel que es clave para el plan de la coalición de avanzar en la justicia. Tradicionalmente, la coalición y la oposición tienen un representante respectivamente en el comité de 9 miembros. Los líderes de la oposición ya se han mostrado indignados por el fracaso de la elección del número completo de la comisión y, en consecuencia, han anunciado su retirada de las conversaciones sobre una reforma judicial consensuada. En Israel se han levantado barricadas por todo el país para protestar contra una ley aprobada anoche en primera lectura por el Parlamento israelí, la Knesset, que limitaría el principio jurídico de razonabilidad e impediría a los tribunales israelíes anular decisiones tomadas por cargos electos por motivos de razonabilidad. El martes, las fuerzas Kaplan, en protesta contra la revisión del ordenamiento jurídico, declararon la desobediencia civil con decenas de miles de abanderados israelíes cortando el tráfico en varias carreteras principales del país. Las protestas continuarán durante el fin de semana también. Tras el resultado del sábado, cientos de miles de israelíes de todo el país vuelven a protestar contra la reforma judicial de la coalición. Se están celebrando manifestaciones contra la reforma judicial propuesta en más de 50 localidades de todo Israel. Su objetivo sigue siendo dar un nuevo impulso a la lucha contra el programa de reforma radical de la coalición. A principios de esta semana, el Parlamento israelí aprobó una ley que restringe el principio jurídico de responsabilidad y Netanyahu anunció que la coalición no detendría el proceso de elaboración de proyectos de ley. Un grupo de sospechosos libaneses identificados como miembros de la organización terrorista Hezbollah intentaron franquear la valla fronteriza septentrional de Israel antes de huir después de que el ejército llevara a cabo una explosión no letal. El incidente, que parecía ser la última de una serie de provocaciones de Hezbollah a lo largo de la frontera norte, se produjo en el 17º aniversario de la Segunda Guerra del Líbano de 2006 entre Israel y el grupo terrorista libanés respaldado por Irán. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron en un comunicado que sus tropas frustraron un intento de varios sospechosos libaneses desconocidos que pretendían dañar la valla fronteriza cerca de la ciudad septentrional de Zarit. Francia, uniéndose a Gran Bretaña, se está preparando para suministrar a Ucrania misiles Scalp de largo alcance que permitirán a las fuerzas ucranianas atacar a las tropas rusas y sus aprovisionamientos que están muy detrás de las líneas del frente.
El presidente francés Emmanuel Macron dijo a su llegada a la cumbre de la OTAN en Vilna que había decidido aumentar la ayuda militar a Ucrania para ayudar a Kiev a contraatacar, pero no dijo exactamente de cuántos misiles se trataría. Una fuente diplomática francesa dijo que se enviarían 50 misiles Scalp. Otra fuente que conoce la decisión dijo que una parte de las armas ya habían sido suministradas a Ucrania. La OTAN es más fuerte, más energética y está más unida que nunca, a pesar de la apuesta de Putin de que la OTAN se desmoronaría, dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso de clausura de la cumbre de 2 días de la OTAN celebrada en Vilna. Los Estados Unidos y la OTAN actuaron juntos, subrayó Biden, refiriéndose al inicio de la guerra, cuando dijo estuvo en contacto permanente con la Alianza, la Unión Europea y otros líderes. Afirmó que desde entonces los países aliados han seguido apoyando a Ucrania al tiempo que defendían su integridad y soberanía. No somos amazónicos, dijo el secretario de Defensa británico Ben Wallace, instando a Ucrania a mostrar su gratitud. Zelensky respondió a Wallace, no entiende la pregunta, siempre han estado agradecidos y siempre lo estarán, pero añadió que no sabía cómo ser agradecido. Escríbame cómo agradecérselo y se lo agradeceré, dijo Zelensky. Gran Bretaña es el segundo mayor proveedor de armas de Ucrania después de los Estados Unidos y hasta la fecha ha entregado material militar por valor de miles de millones de libras, incluidos tanques, canones autopropulsados y sistemas de defensa antiaérea, así como amplios programas de formación para las Fuerzas Armadas ucranianas, y ahora queremos experimentar sus resultados. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana de nuevo habrá un calor sofocante. El domingo se espera un tiempo extremadamente caluroso. Solo por la tarde habrá algunos chubascos. Las temperaturas rondarán los 14 a 21 grados por la mañana y los 32 a 37 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。在立陶宛首都举行的北约峰会结束后，匈牙利总理召开了视频会议。匈牙利总理在维尔纽斯表示，匈牙利的立场与北约一致。匈牙利立场很明确，因为战争就发生在我们邻国，而且由于匈牙利人生活在外卡尔巴阡地区。数1万计的匈牙利人处于直接危险之中，他说道。欧尔班表示，匈牙利希望北约坚持其先前的立场，并认为北约是一个防御联盟。他的成绩是为了保护其成员国，而不是在其他国家的领土上开展军事行动。在欧洲事务部长会议上，司法部长朱迪特·瓦尔加表示，在法治道路上唯一正确的方向就是用公正的政府将法治对话取代有政治动机的欧盟言论。他在介绍会议议程时补充说道，遗憾的是，目前这一领域没有任何变化，双重标准依然存在。从欧盟长期预算审查的角度看，2020年成员国领导人一直赞成不采用双标，但欧盟委员会对此不置可否，还大力提倡提供更多资源，并对于资金去向不做任何说明。此次即有意议员当选为司法选举委员会成员，加入先前当选部长的反对派行列，成为助力联合政府推进司法改革的第2位以色列议会成员。执政联盟和反对派传统上都在就任委员会中有代表，反对派政党领导人此前对委员会人数不足十分不满，并宣布退出关于司法改革计划的谈判。以色列全国各地警察失职的路障
以阻止示威者抗议议会预作网通过的一项法律草案的首读。该项法案将限制法律合理应原则，即法院审查民选官员所做决定后的合理性的能力。周二，特拉维夫的卡普兰街发生抗议活动，反对司法改革，宣布公民不服从命令。数万以色列民众挥舞国旗，密密麻麻挤满街道，阻断交通。抗议活动将持续到周末。周六结果公布后，全国数十万以色列人再次走上街头抗议联合政府的司法改革。以色列反对司法改革抗议活动将在全国150个地点举行，其目的让是助力反对联合政府激进改革一场。本周早些时候，以色列议会通过了一项限制法官使用法律合理性原则的法案。内塔尼亚胡宣布，联合政府不会停止司法改革法案的起草进程。将一群黎巴嫩真主党定性为恐怖组织。该组织在遭受以色列军队非致命爆炸后，试图突破以色列北部边境，围栏逃跑。自2006年以色列和伊朗支持的黎巴嫩恐怖组织的第二次黎巴嫩战争以来，此次事件正着发生在这场战争17周年之际，是真主党在北部边境地区以色列行动中最近的一次挑衅。以色列国防军在一份声明中表示，部队挫败了几名身份不明的黎巴嫩嫌疑人破坏北部城镇扎阿里附近边境围栏的企图。法国和英国将向乌克兰提供斯卡尔布原厂弹道导弹，这一决定将赋予乌克兰军队能够有效打击俄罗斯军队击毙不见性的能力。法国总统马克龙在维尔纽斯出席北约峰会时表示，他已决定增加对乌克兰的军事援助，帮助其反击，但未具体说明实际导弹的数量。一位法国外交消息人士表示，将向乌克兰提供总计50枚斯卡尔布原厂弹道导弹。另有知情人士指出，目前已向乌克兰交付部分武器。美国总统拜登在6月为期2天的北约峰会闭幕式中指出，尽管普京决心北约会分崩离析，但北约比历史上任何时候都更强大、更有活力，也更加团结。拜登在谈到战争意识时强调，美国和北约将共同行动，并与北约、欧盟和其他领导人保持经常性的接触。他说，此后美国将在捍卫乌克兰的主权和领土完整的同时继续提供支持。我们不是乌克兰军事物资的亚马逊，英国国防大臣本·华瓦拉什说，他敦促乌克兰对武器表示感谢。泽连斯基回复道，他不明白这个问题，他们一直心存感激，并将勇敢深化感激。但他补充说，我不知道我们还应该怎么感谢，让他给我发信息，告诉我他希望我们如何表示感激。泽连斯基说，英国是继美国之后向乌克兰提供军事支持的第2大供应国，到目前为止已经交付了价值数十亿英镑的军事装备，包括坦克、自行火炮和防空系统，以及广泛的培训方案，目前希望能看到的结果。那预计周日将是酷热天气，只有晚上才能淋雨，早晨平均气温为14到21摄氏度，下午为32到37摄氏度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית.
פסגת נאט"ו בבירת ליטא הגיעה לסיומה, וראש ממשלת הונגריה הקפיץ את הפגישה עם אוסף וידאו. ראש הממשלה הצהיר בווילנה כי עמדת הונגריה עולה בקנה אחד עם עמדת נאט"ו. כפי שאמר, העמדה ההונגרית ברורה, שכן המלחמה היא בשכונתנו, ועשרות אלפי הונגרים החיים בטרנסקרפטיה נמצאים בסכנה ישירה. הונגריה רוצה שנאט"ו לא תשנה את עמדתה הקודמת, מאחר שנאט"ו היא ברית הגנה צבאית, היא נוצרה כדי להגן על המדינות החברות בה, ולא כדי לבצע פעולות צבאיות בשטח של מדינות אחרות, הכריז ויקטור אורבן. הוויכוח בנושא שלטון החוק יכול להניב פירות רק אם השיח הפוליטי של האיחוד האירופי יוחלף בדיאלוג חוקתי בין ממשלתי אובייקטיבי, אמרה שרת המשפטים יהודית ורגה, שהגיעה לישיבת השרים האחראים לענייני האיחוד האירופי של המדינות החברות. יהודית ורגה הוסיפה כי לצערה שום דבר לא השתנה בנושא, והמוסר הכפול עדיין קיים. בהצגתה של סדר היום של הפגישה אמרה שרת המשפטים, בכל הנוגע לתיקון תקציב האיחוד האירופי לטווח ארוך, מנהיגי המדינות החברות הסכימו בשנת 2020 שהדבר לא יתקיים. אך הנציבות האירופית מתעלמת מכך, והיא כבר דורשת יותר משאבים, למרות שהיא אינה יכולה להסביר מדוע אזל הכסף. הפעם נבחר מחוקק ימני קיצוני לוועדה לבחירת השופטים, שהצטרף לשר האופוזיציה שנבחר בעבר, מה שהפך אותו לנציג הכנסת השני, בגוף החיוני לתוכנית הקואליציה לקידום מערכת המשפט. לקואליציה ולאופוזיציה יש באופן מסורתי נציג אחד כל אחת בוועדה בת 9 האנשים. ראשי האופוזיציה זעמו בעבר על האיוש הלוקה בחסר של הוועדה, שבעקבותיו הודיעו כי יפרשו מהמשא ומתן על הרפורמה המשפטית. בישראל הועלו מחסומים ברחבי הארץ כהפגנה נגד חוק הגבלת עקרון הסבירות המשפטי, שעבר אמש בקריאה ראשונה בכנסת, שימנע מבתי המשפט בישראל לבטל החלטות שקיבלה הכנסת על בסיס סבירות. ביום שלישי הודיעו כוחות קפלן המוחים נגד שינוי הסדר החוקתי על רקע אי ציות אזרחי, במסגרתו עצרו עשרות אלפי אנשים המניפים דגלי ישראל ועצרו את התנועה במספר כבישים מהירים במדינה. ההפגנות מתוכננות להמשיך גם בסוף השבוע. אחרי סוף השבוע האחרון, מאות אלפי ישראלים הפגינו נגד הרפורמה השיפוטית של הקואליציה. ההפגנות המתוכננות מתקיימות ביותר מ-150 מקומות ברחבי ישראל. המטרה שלהם היא עדיין לתת תנופה חדשה למאבק בתוכנית הרפורמה הרדיקלית של הקואליציה, אולם השבוע העבירה הכנסת חוק המקביל את עקרון הסבירות המשפטי, ונתניהו הודיע כי הקואליציה לא תעצור את תהליך הצעת החקיקה. קבוצת חשודים לבנונים שזוהו כחברים בארגון הטרור חיזבאללה ניסו לפגוע בגדר הגבול הצפונית של ישראל לפני שנמלטו, לאחר שצה"ל ביצע פיצוץ לא קטלני. התקרית האחרונה בסדרה של פרובוקציות של חיזבאללה לאורך הגבול הצפוני התרחשה ביום השנה ה-17 למלחמת לבנון השנייה מ-2006 בין ישראל לארגון הטרור הלבנוני הנתמך על ידי איראן. בהודעת צה"ל נמסר כי הכוחות סיכלו ניסיון של מספר חשודים לבנונים אלמונים לפגוע בגדר הגבול ליד העיירה זרעית בצפון. צרפת מצטרפת לבריטניה באספקת טילי אסקר ארוכי טווח לאוקראינה, מה שמאפשר לכוחות אוקראינים לפגוע בגדודים רוסיים ובאספקתם עמוק מאחורי קווי החזית. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר עם הגעתו לפסגת נאט"ו בווילנה כי החליט להגביר את הסיוע הצבאי לאוקראינה כדי לסייע במתקפת הנגד של קייב. עם זאת, הוא לא אמר בדיוק בכמה רקטות מדובר. לפי מקור דיפלומטי צרפתי, מדובר בשליחת 50 טילים. לפי מקור אחר שמכיר את ההחלטה, חלק מכלי הנשק כבר נמסרו לאוקראינה. נאט"ו חזקה יותר, נמרצת יותר ומאוחדת מתמיד, למרות האימור של פוטין שנאט"ו תתפרק, אמר נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בנאומו ביום הסיום של פסגת נאט"ו בת היומיים בווילנה. ארצות הברית ונאט"ו פעלו יחדיו, הדגיש ביידן, בהתייחסו לתחילת המלחמה, כאשר כפי שאמר, הוא היה בקשר מתמיד עם הברית, האיחוד האירופי ומנהיגים נוספים. הוא אמר שמאז מדינות בעלות הברית ממשיכות לתמוך באוקראינה, תוך הגנה על שלמותה וריבונותה. אנחנו לא אמזון, אחרי שר ההגנה הבריטי בן וואלס שקרא לאוקראינה להיות אסירת תודה. זלנסקי השיב לוואלס שהוא לא מבין את השאלה, הם תמיד היו אסירי תודה ותמיד יהיו אסירי תודה. אם זאת הוסיף, הוא לא יודע איך לעשות זאת. תגיד לי איך להודות ואני אודה לך, אמר זלנסקי. אגב, בריטניה היא ספקית הנשק השנייה בגודלה באוקראינה לאחר ארצות הברית, ועד כה מסרה ציוד צבאי בשווי מיליארדי לירות סטרלינג, כולל טנקים, רובים מונעים ומערכות הגנה אווירית. בנוסף, היא השיגה גם תוכניות אימונים מקיפות עבור הכוחות המזוינים האוקראינים, והם כעת מחכים לתוצאות.
ולמזג האוויר, סוף השבוע מבטיח להיות חם, במיוחד ביום ראשון, במטרים צפויים רק בשעות הערב. הטמפרטורות תהיינה בין 14 ל-21 מעלות בבוקר, ובין 32 ל-37 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.